आखिर अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद करते हैं। सो दिस इज़ डे 20 ऑफ लर्निंग कुरान इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। कल हमने सूरत बकरा का 17th रुकू डिस्कस किया था और आज हम सूरत बकरा का 18th रुकू डिस्कस करेंगे और इससे हदायत हासिल करेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो गाइज एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ कुरान, दिस लिंक इन बायो। हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। तो मुसलमानों, तुम नेकियों में सबाकत करो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और जहाँ कहीं से भी आप निकलें तो नमाज के वक्त आप अपना रुख फेर लीजिए मस्जिद हरम की तरफ, और यकीनन ये हक है आपके रब की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। और जहाँ कहीं से भी आप निकलें तो आप अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हरम की तरफ कीजिए। और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो तो नमाज के वक्त अपने चेहरों को इसी की जानिब फेर दो, ताकि बाकी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील सिवाय उनके जो उनमें से जालिम हैं। तो ए मुसलमानों, इनसे ना डरो और मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दूं और ताकि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। जैसा कि हमने भेज दिया है तुम्हारे दरमियान एक रसूल खुद तुम में से, वो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयात की और तुम्हें पाक करता है, यानी तुम्हारा तज़किया करता है, और तुम्हें तलीम देता है किताब और हिकमत की, और तुम्हें तलीम देता है उन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम ना थी। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करना। अब इसी रुकू का खुलासा कर लेते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। तो मुसलमानों, तुम नेकियों में सबाकत करो, हमने तुम्हारे लिए एक रुख मुअय्यन कर दिया यानी बैतुल्लाह, और एक बातनी रुख तुम्हें ये इख्तियार करना है कि नेकियों की राह में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जैसा कि नमाज का एक हाजिर और एक बातिन है। जाहिर ये है कि आपने बावजू होकर किबले की तरफ रुख कर लिया और अरकान नमाज अदा किए, जबकि नमाज का बातिन रुख ये है कि इंसान को ये एहसास हो कि वो परवरदिगार आलम के रूबरू हाजिर हो रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और जहाँ कहीं से भी आप निकले तो नमाज के वक्त आप अपना रुख फेर लीजिए मस्जिद हरम की तरफ, और यकीनन ये हक है आपके रब की तरफ से, और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम कर रहे हो। जैसा कि पहले अर्ज किया गया है, यहाँ कलाम बज़ाहिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर असल में आपकी वसातत से तमाम मुसलमानों से खिताब है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जहाँ कहीं से भी आप निकले तो आप अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हरम की तरफ कर लीजिए। और ए मुसलमानों, जहाँ कहीं भी तुम हो तो नमाज के वक्त अपने चेहरों को उसी की जानिब फेर दो। तो फिर तुम ख्वा अमेरिका में हो या रूस में, नमाज के वक्त तो तुम्हें बैतुल्लाह ही की तरफ रुख करना होगा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ताकि बाकी ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई दलील, यानी अहले किताब बिलखुसूस यहूदियों के लिए तुम्हारे खिलाफ बदगुमानी फैलने का कोई मौका बाकी ना रह जाए। तो रात में मज़कूरा था कि नबी आखिरुज़्ज़मां का किबला खाना काबा होगा। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किबला इख्तियार ना करते तो आलम यहूद मुसलमानों पर हुज्जत कायम करते। तो गोया इनके ऊपर तमाम हुज्जत भी हो रहा है और कता अज़र भी। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सिवाय इनके जो इनमें से जालिम हैं। तो ए मुसलमानों, इनसे ना डरो और मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दूं। ये जो तहवील कबल का मामला हो रहा है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत की बुनियाद पर एक नई उम्मत तश्कील दी जा रही है, इसे उम्मत नास से सरफराज किया जा रहा है, और वरासत इब्राहिमी अब इसे मुंतकिल हो गई है। ये इसलिए है ताकि ए मुसलमानों, मैं तुम पर अपनी तमाम नेमतें पूरी कर दूं, और ताकि तुम हदायत याफ्ता बन जाओ। जैसा कि हमने भेज दिया है तुम्हारे दरमियान एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद
تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہ تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد کر لیجئے جو آیت نمبر 129 میں مذکورہ ہوئی۔ اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ترتیب تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں تھی، نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنفیذ شدہ صورت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کوج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے عالموں نے ہی اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل الفیضی جیسے عالم تھے جنہوں نے اسے یہ پٹی پڑھائی۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کو بھی الٹی پٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت کوج ہو جائے گی تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون سورۃ آل عمران اور پھر سورۃ جمعہ میں بھی آیا ہے۔ وہاں بھی ترتیب یہی ہے، پہلے تلاوت آیات، دوسرے نمبر پہ تزکیہ اور تیسرے نمبر پہ تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بیان الفاظ آئی ہیں، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر، بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا شعور حاصل کرو۔ زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے وجود سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 18 رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 19 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ So make sure you follow guys. جزاک اللہ۔